mag-staycation kami guys with the Fambam. Hi! Fambam nandiyan lang, walang feelings. Ito sa ito ng kabata. Yung kids nasa likod. Ang check-in time namin is 3 p.m. Tapos 3 p.m. na guys, malayo pa kami sa resort. Kasi hinintay namin yung kids. Meron kasi silang pasok kanina. Yan, so celebrate namin yung birthday ni Bliss guys. Kasi Lunes yung birthday niya, tapos may pasok siya. So ngayon na lang. Saturday, Sunday. Floor ang duha ma'am, and then 4th floor ang isa. Yan. So, makakapag-check-in na kami. So, sila, Papa, I think sa 4th floor lang sila. Tapos kami sa 9th floor. Atid lang namin sila, Mami. Tapos sa kanilang room. Yeah. Pwede mo kapag So, ito yung room nila. Yeah, it says 4th floor pa. Ay, nyo asan din eh. Babaw, taas, 9th floor. Yes, si Papa ni mo? Dito sa 9th floor. Happy honeymoon! Saan pag honeymoon? Mama, saan niyo rin, ma? Honeymoon, ma. We're here! Nasa kwarto pa kami nila Tia Itis. Punta kami sa kwarto nila mama, and then next yung sa amin. Doon na lang ako mag-room tour. Yung birthday girl, oh. 991 at 989. Tapad rata. Ano? 991, tapos sa 98. Ay, kamu lang 991, ano 991? Sorry, da. Okay lang. Goda. Hi guys! So ayan, nakapag-check-in na kami and quick room tour lang to kasi maliligo na yung kids. Okay? So pagpasok natin guys, yun yung makikita natin. Meron silang pa-coffee dyan. Tapos mini ref sa baba and nandito yung mga gamit namin guys. Tapos yung mga sapatos namin nasa baba. Ayan. Dalawang bed yung kinuha namin. Doon yung kids, tapos dito kami ni Papa Mark. Ayan. Tapos city view tayo. Then yun lang guys. Ito lang yung room nila. Maliit lang yung room. Okay lang siya kasi kasya na siya sa 2 adults and 2 kids. Ayan. So nakapagpalit na ako, nakapag-chinelas na ako guys. Kasi magpipictorial kami ni Bliss para sa birthday niya. So hinihintay ko lang si Bliss kasi nasa CR pa guys. Nagli-lipstick. So ayan. So tingnan natin yung view natin dito sa labas. Yan. Yan lang. Hindi tayo nakakuha ng room na pool view or sea view. Hi guys! Guys, namin diri sa Salia guys, and guys, perting daghan nag-swimming pool guys. Sulit na sulit dito guys. Guys, pumunta na kayo dito guys sa Salia Resort guys. Ayan guys, oh. Beach with fun. We're celebrating my birthday guys. I'm 10 years old. Oh, ang baga, may mga Korean family pa dito guys na sobrang dami guys. After the photoshoot guys, magpo-pool na ako. And after na magpo-pool kami, kakain na kami ng dinner. So, thank you ma, thank you pa. Thank you Lord. So, tara guys, mahal niya kami. Naligo na sila guys. Ayan. So si Bliss, nagpalit siya kasi gusto talaga niyang maligo kahit nag-photoshoot pa sana kami. Muplot, ramang ka. Sige.
Ito sila sa aqua play guys. Ayan. Si Bliss kasi yung nauna dito. Tapos andun sila si Mama ay. Gusto nila mag-slide. Tara. Gumawa ka ng sharing. Ay, kanang na-smile. Ano tiyo? Ano tiyo? Nangawas bata. Mama. Parang gusto ko na tuloy maligo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. Saan naman na? Kapoy sinakyo, gawin comment. Lakit yung buban. Di mo slide? Laki ako mo, pili daw ko. Oh. Lakusog. Umot na sad. Umuumod, ako mo kayo lawa. Iyoy, ang ako. Poroy? Dili mo ko na kung kurong day, kabida mo. Oo. So, tapos na kami maligo. Nakapagbihis na ako. Talib din. Tapos si Papa and Bliss nag-wash up pa guys. Magli-lipstick lang ako and ready for dinner na. So, good evening. Good evening. Good morning. Tapos na yung favorite lipstick ko guys. Napagod kami kaka-swimming guys. Ayan. So, sabi ko sa inyo, hindi ako maliligo. Pero, ayun. Naligo na lang ako guys kasi sobrang nag-enjoy sila. Kaya, sabi ko, maliligo na nga lang ako din. Tara. Ay, sobrang sulit. Sobrang sulit guys. Pumunta na kayo dito sa Solea guys. And like this video guys ha. Mahirap mag-edit guys. Hi. Gwapo ana oy. Hi. Gwapo sad ana oy. Lang. May. Lagi natin sasabihin sa kanila yung good news. Oh. Re-reveal natin yung result. Ito yung rate nila guys. Ayan, 1 to net per person and 600 for kids. Hi guys, ayan. So time check, 7:30 na and ngayon pa lang kami magdi-dinner. So nandito kami sa Earth All Day Dining. Nag-buffet kami guys for dinner. Dito namin to-celebrate din yung birthday ni Bliss. Yeah. So madami naman silang food choices. Chinek ko kanina. So okay lang, dito kami. So kain na kami. Dito na sila. Kain na birthday. Kain. Ma! Sure. Sabaw is like... Arte ay. Itong nuko sa unahan. Labi, lagi na dati ah. Ang birthday girl na fried rice lang yung kinain. Eh, pagkuhag sud auntie. Iyo ka lang. Matcha cake. Magkaong sudan? Nakasih na rin. Nakasih na rin. Kuwanta nito na. Ay, halo-halo dito ma. Bili mo.
Depende ni mo man. Hindi pa ako nabusog. Naggawa ako ng pasta kay Mar. Kukuha tayo ng prutas. Masakit yung ulo ko, guys. Pero kailangan kong kumain. Try natin yung tacos nila, beef. Beef tacos. Try natin yan. Ano? Ano? Init pa. Mainit pa siya. Ang kainit mo. Ay, ito na eh. Ako ba? Tama ba? So, lang sa puso ako naman. Okay na. Okay na. Naka na. Ay, ka. Ay, lang. Happy birthday to you. Happy birthday, ate. Happy birthday, from Solea family. Yay! Yay, thank you. Okay. Thank you, ma. Ang bata, gano'n. Table, gano'n. Isa na po natin. Nakaunag na mo kita sa number. Baramida Mark Andrew. Isa ni Day. Sa may nakasuot diha. ERC. Kapasar siya. Yes! ERC. Kapasar siya. Oh. Dali. Oh, yung kuha, hindi karon daw. Okay. Karon ni daw. Okay, August. Keras. Yee! Di. Pag-huibis na diya ang result. Sa day dugay kay napuan gana natungnan no sa kudaning na ito. Una itong. Oo. Bago itong kuha, no? Yes, si ate. Yay! Si ate daog! Congratulations! Nagtanong ko sa baramida niya, wa dugay kay ko kaya nagtunong sa desod sa gituluan man ari ko sa to. Yay! Karon man amot day. Oh, so late na lang ang gift ni Malala og ni Lolo kay mapa may pag-abot ha. So kamami Yapin manit. Abi duha. Surprise! Yay! Happy birthday! What is that? Ano si Kuya na asad? Pwede kayo duha mo birthday? Sa kuya. Ano we? Sana. Katong cooking ano mo, di ko na. Come on. What is that? This is... I know what is this. What is that? Sabi ko ba? Hello, same mo! Sila sa kuya. This is electric fan. Oh my god. Oh my god. Hala, simen, namoron lagi yun ha. Sana din. Ama. Kanito sa kuya. Here, mommy. Here, mommy. Ganahan ka, ano? Ang mommy. Ni magkaon ka kuya, mga anak ka niya magkaon. Wa mabahi din. Andal mo na dito. Kuhaan mo pag-birthday ni mo, no? Nang hikapat. Happy birthday, ate! My gift. Cherry blossom. Sige ang suga. Apa? What? What? Oh, you want it? Ano, girls? Kani mom na ako, te. Thank you. Te. What? What? Why are you crying? Why? At tungod dahil ni ma. Nandot man kayo. Nindot kayo. Then mo cry di ay. Why are you crying? Happy
birthday! Mom, go mag. Yay! Happy birthday! Guys, I have new aqua flask and I have 2 gifts. This one for Caleb and this one for me. Thank you, Mama Flor. Thank you, Lord. Time check, mag-11 na guys. So, ito na yung mag-ama ko. Ready to sleep na. Ako, kinain ko yung birthday cupcake ni Bliss. Kasi nagutom ako guys. Hindi talaga ako nakakain sa buffet kasi sumakit yung ulo ko kanina. Ito na lang. Bawi na lang ako tomorrow sa breakfast. Guys, sobrang saya ko nung araw na to guys kasi blessed talaga ni Lord na i-celebrate yung birthday ko because tana ako guys. Tas, sobrang thankful ako kay Lord guys because daghan ka ay ko blessing guys na nabot guys complete akong pamilya. Okay na guys bisag gamayra ako gift guys basta kompleto lang akong pamilya guys and sayang guys wala si Tio Limon and si Tia Aileen pero okay na. Thank you. Salamat ang yapon ta ni Lord na buhi pa ta. And guys, that's all Did guys. you enjoy the pools? Yeah, I'm gonna enjoy tomorrow. Sobrang sulit ng slide dito guys. Ang experience ko dito guys, 100%. Kasi may slides sila guys, sobrang daming slides at try ako noon yung malaking slide. Guys, sobrang sulit. Pero kapag grown up ka na at yung short mo hindi slide D, guys, mag-anak pa ka guys. Because mas stuck man ka guys. Bisag dako na ka guys. Sarap yung buffet nila dito. And I get halo-halo twice. So, nasulit mo yung buffet mo. Yes. Pero sa Dessert lang. hindi sa food, no? Hindi. Sa dessert. Dessert lang. Dessert talaga yung inaabangan. Thank you, Lord. Thank you, Ma. Thank you, Pa. Love you, Ma. Love you, Pa. Love you, Lord. Love you, me. Love you, La. Love you, Mami Tis. Love you, Nani Batring. Love you, Love. Thank you sa gift. I'm gonna go sleep, guys. Bye. Good night. Bye-bye. Good night, guys. Yan, so matutulog na kami guys kasi past 11 na and pagod na din ang lahat. So, see you tomorrow. Bye! Be good! Guys, thank you so much for tonight, for this day. Thank you for the privilege and favor of God that you know Jesus for this wonderful gift for Ati's birthday. Thank you for all the presents. Thank you, Lord God, for all the blessings, good health, peace of mind, and protection, Lord. Thank you, Lord Jesus, for that. For giving us, Lord God, this kind of family, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, because, yes, Lord, thank you, Lord, na tulad ni mo, Lord God, na balipayon din ng Jesus, ang pag-thank you, Lord God, kung namin gumma sa musa ko sa lahat. Should we as we sleep tonight, we pray that we will enjoy the rest of the day tomorrow here in Suria, Lord God. We pray that Ate Bliss will grow kind, obedient, Lord Jesus, and matutuli ang kanino, Lord. I pray that with her heart, Ginoo, imangingoon, Lord God, magkapon, Ginoo, susunod mo siyang malipayon and grateful always. We pray for this family, Lord God, or throughout this lifetime, Ginoo, magkapon ka na mo. Lord, salamat sa Lord God, sa lahat ng blessings ni Papa Mark, sa pagpapasar niya sa board exam, Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for the privilege and opportunity that padayon kung po, makubal ka kanamo sa mundo ko. Kaya kung hindi, Lord God, magpasensya na alam mo pag-ngayon. Kaning ang tanong dumo, kung di maya, Lord, pag-drive at pag-simba, mo malamang in Jesus' name. Amen. Next. It's morning. Good morning. My love. My love. Morning. Hello, Ate. Ate Bliss and Kuya ba? Kuya? Shh. Uy. Oh, so sleepy po di. Uy. Kuya. Ay, sleepy sa day.
Ate. Ate Bless. Wake up na guys. Hi. Morning, guys. Morning, guys. How's your sleep, babe? How's your sleep? Nakatulog ka ng ayos? Swimming ka today? Good morning, Lord. Lord. Si ate guys, ayaw pang bumangon. Hoy, alas 7 na yung breakfast natin. Good morning! Morning! How's your sleep? Bakit ang ganda ng iyong smile? Well, gagawin ko ako ate. Good morning, Lo! Very good. What happened? Hoy, yung mga kids, andito na! Ano, mga oras ta kay... Ano, si Timmy dyan na. Asa mo nga? Sa kawas. Unya, may nana. Ah, yan na ara. Uy! Nan, am stiya sad. Ako pili ikaw, ganun puspos nga ako eh. Karena era katuar nih ha, gini puspos dah kan. Bukan kemungkinan. Ano, boto ka ko di Facebook. Siya na yan. Uy! Naan naman ini sa Facebook. Itu kena ha? Good morning! Oh, nice kayo. Morning, Nay! Morning, Nay! Di ako man ni dahil nagkumpok-kumpok. Kunaran di ita niya. Sa picture mo. Wala. Picture lang. Ang dami ng tao sa breakfast buffet, guys. Tingnan natin ano yung mga ulam nila. Aray nang din. Maon. Sauce, Max? Maon. So, tapos na kaming kumain. Si Mark, hindi pa siya tapos guys. Kumuha pa siya ulit. Ang third batch daw niya. So, ayan. Wala ng tao guys. Bumalik na sa kwarto kasi nagbihis na si Blaze. Gusto niya mag-swimming. Tapos namin kumain guys. Mag-enjoy kami sa lahat ng pool. So, dapat lahat mapuntahan namin. So, kagabi hindi ko na-enjoy yung buffet kasi masakit yung ulo ko. Ngayon, medyo na-enjoy ko siya. Busog ako ngayon. What? Ligo ko. Sure. Ligo dito. Babing gingging. Dito na kami sa beach guys. So, dito muna kami. And then, mamaya na kami mag-pool. Ang makulimlim ngayon, so walang araw. So, mas okay maligo. Kasi hindi ka mata-sunburn. Yay! Nag-enjoy yung matatanda guys, oh! Woo! Slide daw sila guys. Tingnan natin, di? Kaka-slide ba ito sila? Ay, naku, Caleb. Yun ay. Oh? Oh, Hana! Set! Ako sa ilaw. Ako sa... Dili ko kita sa ilaw. Maling gamot. Dito naman kami guys sa last na pool. Ito yung pinaka-last namin kasi malapit na lang siya sa kwarto. Nawa, pila nakapit. Anong bata ma? Dili, Komodo yun. ayaw lang nag-use. Wala na ito. Uy! Careful, Leb. Ako, O, diba? Wala.
Go. Pag hi, sad mo eh. Hi ba, hi. Wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. About you ay kumawal ko da ato naman sa looban naman to no. Oh. Laad to naman ta. Ako man na sa looban. Katong pag-breakfast, no? Oh, Yasa mo yung butang ni mo? di katong pikas na room ba ato katong ugma. Ilang lala? Oh. Ayan, time check 12 na. And pa-check out pa lang kami guys. So, nag-enjoy talaga kami sa swimming. So, uwi na kami. Our things are packed and we're ready to go home. Ayan, okay na. Pack na lahat. Oh. Yes. Down. Bye, Solaya. Bye. Check out na ang mga person. Ipang luya na. Sleep. Dari ba katay? Adi, parang sagot. Yani rekato narup to dari kapuan. Bye, guys. Bye guys. Nalingaw na mo, guys? Yes. Kani akong... Ikaw, nalingaw ka, guys? Sulit din yung staycation namin, guys. Kahit saglit lang. Yeah, because nag-enjoy kami and nakapagpahinga din. Bye, everyone! Say bye! Bye, bye. 4 p.m. na and nandito kami sa Banawa. Sisimba muna kami, guys. So, si Bliss nandun na sa Sunday school niya. Kami, papunta kami sa Sunday school ni Caleb. We have energy.